अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इरशाद भट्टी और कैसर अहमद शेख के दरमियान शदीद झड़प। इरशाद भट्टी ने अगले पिछले करप्शन के केस कैसर अहमद शेख के सामने रख दिए। नाजरीन, कैसर अहमद शेख हक्का बक्का रह गए। सनसनीखेज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आटा गंदम, ये चीनी, इन्होंने हमें ऐसा रज के तबाह किया कि फिर दुनिया आज भारत चांद पर है, सूरज की तरफ उसका सफ़र जारी है। G20 पे वो मेज़बान है, कॉरिडोर वो कर रहा है, वो मिडल ईस्ट एंड यूरोप, और हम चंद 100 किलोमीटर का सी पैक हमसे संभले नहीं जा रहा। और हमारा हाल ये हो गया है कि आज भी हम आपकी कार्टूनिक फिल्मों में, टॉम एंड जेरी फिल्मों में, मिजाहिया फिल्मों में गुम हैं कि आज भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आज भी आपको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे जिनको हम वोट दे के असम्बलियों में भिजवाते हैं, तो साडा की हाल होएगा फिर भाईजान। साडे तो लेवल ही कोई नहीं रह गया, ना इस मुल्क का कोई लेवल रह गया, ना इस कौम का कोई लेवल रह गया। हमारे मसाइल क्या हैं? ये मुल्क बदतरीन सियासी बुरान में है, बदतरीन मुआशी बुरान में है, बदतरीन आईनी बुरान में है, बदतरीन अदालती बुरान में है। कौम रिकॉर्ड महंगाई में है, रिकॉर्ड बेरोजगारी में है, रिकॉर्ड गुर्बत में है। हमारे मसाइल क्या हैं? आलमी सतह पर हम तमाशा बन चुके हैं। चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा है और हमें कोई वीजा नहीं देता। हमारे लोग कश्तियों में डूब डूब कर समंदरों में मर रहे हैं। एक हिजरत तकसीम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में हुई थी और एक हिजरत अब यूरोप में हो रही है। और हमारे मसाइल क्या हैं? अंदरूनी नफरत, तकसीम। हमारे मसाइल क्या हैं? आबादी बम, आबादी बम, ये फट रहा है आबादी बम। 24 करोड़ 60 लाख लोग, और मुआशी इस्लाहत हो नहीं रही। 200 सफेद हाथी हम पर मुसल्लत हैं। 16 तैयारों वाला कोई शर्म से डूब मरने का मकाम है। 16 तैयारों वाला PIA रह गया है। 16 तैयारे, कभी कोई मुल्क उसे रोक लेता है, कभी कोई मुल्क। हमारे पैसे दो, सिर्फ मुझे एक मिनट बात करने दिए फरवा, 1 मिनट बात करने दिए प्लीज प्लीज। ये इस पे, ये जो लजीज और मजेदार स्पाइसी चीजों पे मैं आ रहा हूं। यानी कर्जे हम उतार पाएंगे? कभी लग रहा है कि कर्जे उतार पाएंगे? कैपेसिटी चार्जेस बिजली के इतने हैं कि 3 रुपए अगर आमदन होती है, 2 रुपए हम दे देते हैं उसमें, वापस उनको बिजली घरों को दे देते हैं। और माफियाज, ये मुल्क माफियाज का है, ताकतवरों का है, पैसे वालों का है। अब हमारी पूरी इस सियासत की पूरी हैसियत क्या है? मुझे तालपुर साहब सिंध की कारकर्दगी पे एक प्रोग्राम मेरे साथ कर ले। मुझे ये कि शेख साहब मुस्लिम लीग की इस 15 महीने की बदतरीन कारकर्दगी पर एक प्रोग्राम कर लें। आप इसलिए आए थे नैब खत्म कर देंगे, EVM खत्म कर देंगे, आप इसलिए आए थे नाइली खत्म कर देंगे, आप इसलिए आए थे कि हम फकीदुल मीनार पाकिस्तान इसलिए रह गया है कि वहां जलसे होने हैं और बस सारा। हम कहाँ हैं भाई? मैं चले, आप मुल्कों से अच्छा। और बात इनकी दुख की बात ये है, तकलीफ की बात ये है फरवा, और सबसे बड़ी जो दुख की आखिरी बात है वो ये है कि मुल्कों से ताल्लुकात ठीक करे तो फौज और आर्मी चीफ, मुल्कों से पैसे मांग के लाए तो फौज और आर्मी चीफ, सरमायाकारी के लिए कोई काउंसिलें बनाए तो फौज, माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन करे तो फौज, सरहदों पर लड़े तो फौज, अंदरूनी हालात में काम करे तो फौज, मुआशी हालात बेहतर करे तो फौज, इंतजामी हालात बेहतर करे तो फौज। तो ये क्या है यार? कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? इस तरह करो, मिलकर बैठो, 5 साल के लिए 2.5 साल बांट लो। 2.5 साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हुकूमत कर लें, 2.5 साल बिलावल भुट्टो कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मसाइल हल करो मेरे। अब ये कहानियां खत्म करो, ये अफसाने खत्म करो। जब आप खुद अपनी मंजी थले डांग नहीं मार सकते, आप नहीं कर सकते, अपनी बुक्कल के अंदर चोर को नहीं निकाल सकते, तो फिर यही हाल होगा। और मैं कह रहा हूं कि आप भी समझ जाओ, आप भी ये लेवल प्लेइंग और इन चीजों से आगे निकलो। खुदा के लिए इस मुल्क को संभालो, इस कौम को संभालो। मुझे बताइए कि ये काम वाकईतन ये लोग क्यों नहीं कर सके? हालांकि बड़ी जमातें हैं, बड़ी जमातें इक़्तिदार में आई थी, ये निगरान गवर्नमेंट क्यों और कैसे कर रही है? हालांकि तो इलेक्शन लड़के भी नहीं आए लोग। पहली बात तो ये है कि ये काम करने नहीं आए थे। जो काम करने आए थे वो उन्होंने कर लिए। उन्होंने उन कामों में कोई कसर छोड़ी हो तो मुझे बता दीजिए, कोई काम रह गया हो उनका तो मुझे बता दीजिए। वो तो यही काम करने आए थे और वो कर रहे हैं।
اور کر کے چلے گئے اور دوبارہ آئیں گے تو وہی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا کریں ہم اس ملک کا. یعنی اب سائرہ بانو صاحبہ کو یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس میں اس کا اینڈ رزلٹ لگتا نہیں نظر آ رہا. ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. کیا کریں پھر؟ 335 روپے سے ڈالر 290 روپے پہ آ گیا. اب میں اس کو روؤں کہ یہ پھر واپس چلا جائے گا کہ اس خوشی میں مناؤں کہ یہ اب واپس آ گیا ہے. یہ جو بوریاں پڑی ہوئی تھیں یہ کہاں پڑی ہوئی تھیں، یہ کیوں پڑی ہوئی تھی، یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن اگر یہ بوریاں پکڑی جا رہی ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور لیکن میں یہ بڑی لمبی بحث ہے. میں آپ کو آپ نے ایک بڑا لفظ بولا، حالانکہ اور پرویز مشرف نے جب دھاوا بولا تو کیا کیا؟ پرویز مشرف صاحب نے جب دھاوا بولا تو آئین توڑا، پارلیمنٹ کو اپنے تابع بنا، عدلیہ کو بے توقیر کیا، الیکشن سے بھاگے. وہ یہ 4 کام انہوں نے کی، اور وہ کہلائے فوجی آمر. بالکل. آپ مجھے بتائیں 15 مہینوں میں کیا ہوا ہے؟ آئین ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ پارلیمنٹ کو تابع بنایا گیا ہے کہ نہیں، کہ ادھوری اور جعلی پارلیمنٹ جس کو پی ڈی ایم کہتی تھی؟ عدلیہ کو بے توقیر کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا؟ الیکشن سے بھاگے ہیں کہ نہیں بھاگے؟ یہ ہمارے جمہوریت پسند ہیں؟ پھر یہ پرویز مشرف سے اچھے ہیں؟ اس ملک میں 2 نظام آئے ہیں، پہلے بھی کئی برتا ہوں، فوجی آمریت، سویلین آمریت. جمہوریت آئی نہیں، اس کے لیے تو میں ترس رہا ہوں. اور پھر پرویز مشرف جب نے دھاوا بول کر جب وہ واپس گیا تو ڈالر 60 روپے پر تھا، سٹیل مل منافع میں تھی، قرضہ 6000 ارب تھا، الیکٹرانک میڈیا پرویز مشرف نے دیا، بیسٹ بلدیاتی نظام، لوگ ایم این اے کی سیٹیں چھوڑ کے ناظم بن رہے تھے، یہ پرویز مشرف کا تھا. پارلیمنٹ میں خواتین کی نشستیں پرویز مشرف، نیپرا، اوگرا، نادرا، یہ سارے میں ان سے توقع کر رہا تھا، یہ اپنے محترم بھائیوں سے، اور ان کو ہی میں چاہتا ہوں کہ یہی کام کریں. لیکن جب یہ اپنی سپیس نہیں چھوڑیں گے تو پھر کریک ڈاؤن کوئی اور کرے گا. جب اپنی سپیس نہیں، یہ اپنے کاموں میں لگے رہیں گے تو پھر کوئی اور دوسرا آ کے کام کرے گا، اور پھر وہاں ان کی چھوئی موئی جمہوریت کو تکلیف ہوتی ہے، کرتی ہے. اب مجھے آخری ایک بات کہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو دل آزاری ہوئی، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ بھٹو صاحب، فاطمہ جناب. ناظرین، آپ نے ارشاد بٹی کی گفتگو سنی. ارشاد بٹی بالکل صحیح کہہ رہا تھا. عام پاکستانی کے اوپر بھی 3 لاکھ سے اوپر قرضہ ہے، جو عام پاکستانی بچے کے اوپر. یہ کس نے مسائل حل کرنا ہے؟ مجھے بتائیں نا. حکومت نے کرنا ہے. حکومت ہماری کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر. ہم پھر کیوں نہ روئیں، کیوں نہ انہیں بتائیں آپ کو اتنے سال ہو گئے حکومت میں بیٹھے ہوئے، ہماری پریشانیاں کس نے حل کرنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے حکمرانوں نے حل کرنی ہے نا. وہ حل ہوتی ہے نظر تو نہیں آ رہی. باقی اللہ خیر. ووٹوں کے دنوں میں باتیں سب بھی اچھی کرتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کون کیا کر رہا ہے. ناظرین، آپ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. پاکستان زندہ باد.